السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا جنت میں بھی عورتوں کے بچے ہوں گے؟ جنت ایک ایسا نام ہے جسے سنتے ہی ہر انسان کے ذہن میں بے شمار سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ جنت کہاں ہے؟ کیسی ہوگی؟ جنت میں کیا کیا ہے؟ حور کیسی ہوں گی؟ اس سے تعلق کیسے قائم ہوگا؟ کیا نفسانی خواہش ہوں گی؟ بچے وہاں پر کیسے پیدا ہوں گے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا اللہ کے رسول، ہم کو جنت کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جنت کی زمین سفید اور مٹی جعفران سے بنائی گئی ہے، اس میں سونے اور چاندی کی اینٹیں جن کو مسک گاڑے اور موتیوں کی کنکریوں سے لگایا جاتا ہے۔ جنت کا میدان کافور کی چٹانوں سے بنایا گیا ہے، مسک کی دیواروں سے نہروں کو جاری کیا گیا ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جنت میں کوئی بھی چیز ناخون کے برابر بھی زمین پر نامود ہو جائے تو ساری زمینوں آسمان روشن ہو جائیں۔ حضرت عباس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا فرمان عالی شان ہے کہ جنت میں 100 منزلیں ہیں، ہر منزل اتنی بلند ہے جتنا کہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، جنت 100 منزلوں پر مشتمل ہے۔ اگر جنت کی ایک منزل پر سارے جہانوں کے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو بھی بہ منزل بھر نہ پائے گی۔ حضرت سید ثنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کا ایک دروازہ اتنا بڑا ہوگا کہ حضرت سیدنا عتبہ بن رضوان سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جنت کے دروازوں میں دونوں پلڑوں کے درمیانی فاصلہ 40 سال کا ہے۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد نے فرمایا، مومن کے لیے جنت میں کھوکھلی موتیوں کی مانند خیمہ ہوگا جو کہ 60 میل کی دوری پر ہوگا۔ جنتی ہونے کے لیے ایسے سے باغت ہیں جن کے نیچے سے نہریں گزر رہی ہوں گی۔ جو مومن جنت میں داخل ہوگا ان کو سبز کپڑے اور سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر اس طرح سے کیا گیا ہے، جنتیوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، سبز کپڑے، قریب کے کپڑے اور سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو کوئی بڑھاپے یا کم عمری میں وصال کر جائے تو اس کو جنت میں 30 سال کا جوان بنایا جائے گا۔ جنت میں ہونے والے مومن ٹیک لگا کر بیٹھیں گے اور اس طرح سے ان کو سکون اور آرام میسر آئے گا۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جنتیوں میں سے جو سب سے نچلے درجے کا جنتی ہوگا اس کے لیے بھی 10,000 نوکر ہوں گے، جن کے ہاتھوں میں 2 قسم کے پیالے ہوں گے، جن میں ایک چاندی کا دوسرا سونے کا ہوگا، جس میں مختلف قسم کے کھانے ہوں گے جو کہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہوں گے۔ حضرت مونا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی جنتی کسی پرندے کی خواہش کرے گا تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ اس کے آگے پکا پکا کر حاضر ہوگا۔ جب وہ اس سے پیٹ بھر لے گا تو پرندہ پھر سے زندہ ہو کر اڑ جائے گا۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جنتی جو بھی کھائیں اور پئیں گے تو ان کے نہ تھوک آئے گا، نہ پیشاب اور نہ پخانا۔ تو صحابہ نے فرمایا، وہ کھائی پی ہوئی چیز کو کس طرح ہضم کریں گے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ایک ڈکار آئے گی اور پسینہ مسک کی خوشبو جیسا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کو ایک ڈکار آئے گا جس سے ان کا کھانا ہضم ہوگا اور جنتیوں کا پسینہ بھی مسک کی خوشبو جیسا ہوگا۔ وہ ہر سانس لیتے ہوئے الحمدللہ
अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र करेंगे। जन्नत में पीने के लिए ऐसी बेहतरीन नशे के बगैर शराब होगी जिसमें बेपनाह खुशबू होगी। जन्नत का मौसम इस तरह से होगा कि ना तो जन्नत में ज्यादा गर्मी होगी और ना ही सर्दी। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जन्नत में हर दरख्त की शाखें और तनाज सने का होगा। हजरत बर्रा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि जन्नत में दरख्तों के गुच्छे नीचे को झुके हुए होंगे। जन्नत के फल इतने झुके हुए होंगे कि जन्नती इन फलों को बैठकर और लेटकर खा सकेंगे। जन्नत में जन्नती को ऐसी हूरों से नवाजा जाएगा जो किसी दूसरे की तरफ आंख उठाकर न देखेंगी। उससे पहले किसी और मर्द के बारे में उन्होंने सोचा भी ना होगा। हजरत अबू सईद से मरवी है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जन्नतियों को 1000 नौकर और 72 हूरों से नवाजा जाएगा। जन्नतियों को ऐसे हूरों से नवाजा जाएगा कि हजरत अनस से मरवी है कि अगर वह हूर आसमान से जमीन की तरफ देख ले तो जमीन खुशबूदार और नूर से मालामाल हो जाए। हूरों के सरों के दुपट्टे ऐसे होंगे जो कभी किसी ने ना देखे होंगे। हजरत साद बिन अबी वकास से मरवी है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर कोई जन्नती जमीन की तरफ देख ले तो उसके कंगन जाहिर हों तो कंगन की रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा होगी, जैसे सुबह होने पर सूरज चांद और सितारों की रोशनी को खत्म कर देता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, हर हूर की पिंडली 70 हॉलों के बाहर भी नजर आएगी, यहाँ तक कि उसकी पिंडली का मगज भी दिखाई देगा। गोया अल्लाह पाक का फरमान है कि वह लाल और याकूत और मूंग होंगे। याकूत एक ऐसा पत्थर है कि अगर तुम उसके अंदर धागा डालो और उसको बंद कर दो फिर भी तुम उस पत्थर के बाहर से देख सकोगे। जन्नती इंसान जन्नत में अपने बिस्तर पर बैठा हुआ कि अचानक अल्लाह की तरफ से उस पर नूर जाहिर होगा। वो बंदा सोचेगा कि अल्लाह अपने बंदों पर रहमत बरसा रहा है। फिर उस नूर से एक हूर जाहिर होगी जो उस बंदे से दरख्वास्त करेगी कि ऐ अल्लाह के नेक बंदे, तेरे पास हमारे लिए वक्त ही नहीं, मैं अल्लाह से तेरी तरफ नाजिल की गई हूर हूँ जिसका वादा अल्लाह ने कुरान पाक में किया था। जब जन्नती अपनी मसीरे के अंदर बैठे होंगे और हूर की तरफ रजू करेंगे तो उसको एक और हूर अपनी तरफ रजू करने से कहेगी। वो बंदा उस नूर से दरियाफ्त करेगा कि तुम कौन हो। वो कहेगी, मैं अल्लाह की तरफ से तुम पर नाजिल की गई हूर हूँ, जिसके बारे में अल्लाह का फरमान है, किसी को नहीं मालूम कि आग की ठंडक उसके लिए छुपा रखी है। सिला उनके कामों का फिर वो इंसान एक हूर से दूसरे हूर की तरफ रुजू करता रहेगा। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि अगर हूर अपने हाथ की हथेली की सफेदी जमीन पर नमूद करती तो उसकी खूबसूरती की वजह से दुनिया वाले आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देंगे, और अगर वह अपनी चादर जमीन पर जाहिर कर दे तो चांद और सूरज हैं ऐसे नजर आए जैसे धूम में रखा गया चिराग नजर आता है। अगर वह अपना चेहरा मुबारक जमीन पर नमूद करे तो जमीन की हर चीज नूर से रोशन हो जाए। हजरत इब्ने अब्बास से मरवी है, अगर जन्नत की हूरों में एक हूर 7 समंदर के अंदर अपना थूक डाल दे तो उस थूक की वजह से 7 समंदर का पानी शहद से ज्यादा मीठा हो जाए। जन्नतियों को कम 2 ऐसी हूरें मिलेंगी जिन्होंने 7070 जोड़े पहने रखे होंगे, लेकिन फिर भी उनकी पिंडलियों का गोश्त उनके कपड़ों के अंदर से नजर आएगा। उनके रुखसार ऐसे साफ होंगे कि उसमें से जन्नती अपना मुंह शीशे की तरह देख सकेगा। एक रिवायत में है कि मर्द अपना हाथ उस हूर की कमर पर रखेगा तो सामने तरफ से सीने की तरफ से कपड़े और गोश्त के अंदर से अपना हाथ देख लेगा। मजे की बात यह है कि मर्द जब भी हूर से सोहबत करने जाएगा तो उसे हर बार कुंवारी ही पाएगा, लेकिन इस हमबिस्तरी से किसी को कोई तकलीफ न होगी, न कोई रतब और खून का होगा। मर्द अपने हर के जिस्म को वैसा ही पाएगा जैसा वह चाहेगा। हजरत इमाम अहमद ने हदीस नंबर 15772 में हजरत अबू जरीन
अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, नेक मर्द और नेक औरतें जन्नत में ऐसे ही लज्जत पाएंगे जैसे तुम दुनिया में लज्जत पाते हो और वह तुमसे लज्जत हासिल करती हैं। अगर कोई मोमिन जन्नत में यह ख्वाहिश करेगा कि उसकी औलाद पैदा हो तो अल्लाह पाक उसकी यह ख्वाहिश भी पूरी फरमा देगा, क्योंकि जन्नत में जन्नती की कोई भी एक ही ऐसी ख्वाहिश ना होगी जिसे पूरा ना किया जाए। इस बारे में तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 2563 भी पेश की जाती है। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन जन्नत में जब औलाद चाहेगा तो हमल जचेगी और परवरिश उसी वक्त हो जाएगी जैसे वो चाहेगा। अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे सही उल जामिया में सही कहा है। अब हमल का ठहरना, मुद्दत मुकम्मल होना, उसके बाद 33 साल जवान एक ही लम्हे में हो जाना इस हदीस में साबित है। और काबिल जिक्र बात यह है कि हदीस में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि जैसे वो चाहेगा, मतलब यह कि लड़का और लड़की जो जन्नती चाहेगा वही पैदा होगा। हदीस से यह भी साबित होता है कि जन्नत की औलाद दुनियावी औलाद की तरह ना होगी, बल्कि यह सारा मरहला एक ही लम्हे में मुकम्मल हो जाएगा। और चूंकि जन्नत में छोटे बच्चे ना होंगे, इसलिए बच्चा पैदा होते 33 साल का करील जवान बन जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि हमें वह नेक अमाल करने और बुराइयों से दूर रहने और बरोज क़यामत जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।